Kalau aku sila lihat, na. गाइस मैं उठ गया गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारे घर में क्या क्या हो रहा है आपका हम सब कुछ बताएंगे गाइस। ये देखो मेरी मम्मी लूटी बना रही, मेरी मम्मी लूटी बना रही है। ये देखो कौन कौन खाएगा रोटी? मैं भैया मम्मी। ये आए हमारा, अदनान। हाँ हमारा दूसरा भाई आए, हाँ बड़ा भाई आया। अभी हम जाएंगे गाइस, हम अभी जा रहे बाहर। क्यों? मेरे भाई आज बाइक साफ कर रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो मेरा बाइक कैसे कर रहा है सफाई। भाई हाय करो। आज आप क्या कर रहे हो? हम दोनों सामने सामने का गिलास को थोड़ा सा पूछ लो। क्यों? गाइस आपने देखा 35 টাকা দিয়ে দিয়ে আমার বাপি এক কাম করো, আজকে আটা নাই, মজা নেও দিয়া ও দিয়ে যেটা দেস মালদা আটা শেষ হয়ে গেছে, আটা নাই দিয়া আমার আপনার মজা নেও দিয়া আইসি। मम्मी ये मोटा को बाहर निकल कर क्या कर रही हो? रोटी पकाना है इसे गुड़ गुड़ करके। हाँ गाइस, सुबह सुबह मकबूल रोटी और चा खार हो देखो किला বেশি রুটি দিই না, পাতলা পাতলা দুইটা রুটি ইকবাল, দুইটা রুটি মকবুল, দুইটা রুটি আমি, দুইটা আমি খাইতাম না, আজকে আমি একটা খাইমু। ইয়ার আমার খানি কিতা লাগে একবারে খাইতাম হয় না, আসলে বহুত অসুস্থ করে, আসলে মানে অসুস্থ করে মানে খানি খাইতাম না কিতা লাগিয়া খাইতাম হয় না। হ্যাঁ রুটি বানাইছি, ইকবালে বাজা দিয়ে খাইব, মকবুলে চাহ দিয়ে খার, আর আমিও কিতা দিয়ে খাইব খাইতাম পারি আর না। একটা হয়ে গেছে, আর একটা বানাইয়া রুটি ভাত রাঁধতাম। আজকে বহুত